Daghan nato karon ang ganahang madato. Of course, bisan ako nangandoy ko nga madato. Bisan kamo nangandoy sad mo nga madato. Walay tawo nga dili ganahang madato tungod sa kalisod sa panahon karon. Kung ingnon ka nga dato ka apan di ka malangit, unsa man kay imong bation, unsa kay imong reaksyon niana. Muna nga ang atong ebanghelyo karon kinutlo ni Saint Mateo chapter 19 verses 23 to 30. Si Jesus miingon, sultihan ko kamo nga malisod kaayo sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa langit. Mas lisod pagayod sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios kaysa usa ka kamelyo paglusot sa lungag sa dagom. Subot din pasabot sa atong nabasa karon giingon niyang usa ka dato maglisod pagsulod didto sa gingharian sa langit. Ngano ka nga lisod man? Of course, kung ang usa ka tawo naa niya ang tanan nga mga material nga butang, usahay dili na siya kahibalo mo share ni anang mga butanga. Makalimot na siya nga kana di ay tanang material nga butang nga naa niya karon, dili na para iya ra, para na sa uban, dapat na niyang i-share. Muna kung ikaw usa ka kadato, dapat natong i-share ang atoang mga resources, ang atong mga materials, dili nato taguan, especially sa mga nanginahanglan. Wala man sad niingon nga ang dato dili makasulod sa langit. Makasulod gihapon sa langit apan adunay daghang mga challenges nga nagpaabot sa mga dato. Kay of course, matintal man gyud ang dato tungod kay haruhay naman ang ilang kinabuhi. They are already living in a very comfortable life. Mabuti na giingon nila bitaw, those who are disturbed will be comforted, and those who are so comfortable will be disturbed. Katong mga comfortable na kay silang kinabuhi, hala, samukon na sa Ginoo. O katong mga gisamok sa ilang kinabuhi, katong mga daghang problema, i-comfort pod na sila sa Ginoo. Mao na nga kita, kung gusto ta mosulod sa langit, nga daghan tag mga katigayunan, that we have the resources, of course, it is an opportunity for us to help others. It is an opportunity for us nga ipakita nga kanang mga material nga butang that we possess are not ours. That is for all. Kay wal dili man sad ingon nga pobre ka, automatic na kang masulod sa langit. What if pobre ka pero ikaw sad